एक दफा का जिक्र है कि चिड़िया काफी देर से परवाज कर रही थी और किसी तलाश में थी। मुसलसल परवाज करने से इसके पैर बारी तरह थक चुके थे। इसे भूख भी सताने लगी थी। अब वो कोई महफूज ठिकाना तलाश कर रही थी। काफी देर के बाद इसे एक घर नजर आया जहां सहन में एक छोटी बच्ची आदेर अलिफादेर फुदकते छोटे छोटे चूजों को दाना डालने में मसरूफ थी। नन्ही चिड़िया इस सहन में आतर गई और जमीन पर बिखरे दाने चुगने लगी। मुर्गी ने जब अपने बच्चों के दरमियान किसी अजनबी चिड़िया को देखा तो वो नन्ही चिड़िया के करीब आ गई। चिड़िया उसकी आंखों में छुपे गुस्से को भांप गई। इसी लम्हे वहां एक बली नमूदार हुई। मुर्गी और बली दोनों चिड़िया को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फतह हासिल कर ली हो। नन्ही चिड़िया दोनों के इरादों को समझ चुकी थी। चिड़िया अभी इन दोनों को देख रही थी कि अचानक वहां एक और शिकारी आ धमका। वो एक कुत्ता था। चिड़िया को देखकर इस अंदाज में भौंकने लगा जैसे मुर्गी और बली को बता रहा हो कि ये नया मेहमान सिर्फ मेरा है। चिड़िया को बहुत जोर की भूख लग रही थी, लेकिन इस नए शिकारी की आमद पर और ज्यादा घबरा गई। कुत्ता अब चिड़िया के बहुत करीब आ चुका था। चिड़िया को फौरन कोई महफूज जगह तलाश करनी थी। वो खूनखार आंखों वाला कुत्ता चिड़िया पर झपटने ही वाला था कि चिड़िया फुर्ती से अलिफा कर सहन में मौजूद खिड़की पर आ बैठी। चिड़िया दबक कर खिड़की के एक कोने में बैठ गई। इसका चेहरा खौफ की शिद्दत से जर्द हो गया था। इसने सोचा अगर ये खिड़की उसे नजर न आती तो शायद अब तक वो खूनखार आंखों वाले कुत्ते के मैदे में होती। वक्त के साथ साथ खौफ भी बढ़ता जा रहा था। चिड़िया दिल से अल्लाह से दुआ मांग रही थी उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए ताकि वो आराम से वहां जमीन पर पड़ा हुआ दाना खा सके। भूखी चिड़िया अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगी। काश वो चिड़िया न होती बल्कि इंसान होती, कोई इसे अपना नवाला न बनाता। इसे हर वक्त अपनी जान बचाने के लिए दूसरे खूनखार जानवरों से अपनी हिफाजत न करनी पड़ती। आराम से चीन की जिंदगी बसर करती। कोई कुत्ता या बली इसे खाने न आता और न वो आज भूखी प्यासी इस तरह खौफ में रात काट रही होती। वो रात वाकई बहुत दहशतनाक थी। इसने अपना सर बाहर निकाल कर नीचे का जायजा लिया। वो खूनखार आंखों वाला कुत्ता अभी तक अपने शिकार की ताक में बैठा था। अगली सुबह भूखी चिड़िया ने एक नजर नीचे डाली। वहां अब कोई शिकारी न था। अचानक एक छोटी बच्ची खिड़की के करीब आई। उसने चिड़िया को देखा। उसे वो चिड़िया तकरीबन उदे मरी एक कोने में पड़ी बेजान सी नजर आई। बच्ची ने अपने हाथ की उंगली से चिड़िया को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि चिड़िया जिंदा है। अब चिड़िया का दिल खौफ से डूब रहा था कि न जाने वो बच्ची इसके साथ क्या सलूक करने वाली थी। अचानक इस बच्ची की आवाज आई। ओहो, लगता है इस नन्ही चिड़िया के पैर नहीं हैं। इस पूरे जुमले का सिर्फ एक लफ्ज चिड़िया के ज़हन में जैसे अटक कर रह गया। चिड़िया ने लंबी सांस ली, जल्दी से अपने पैर फड़फड़ाए और थोड़ी ही देर में वो नीले आसमान में गुम हो गई। वो नादान चिड़िया अब तक भूली हुई थी कि अल्लाह ने इसे पैर की नेमत से नवाजा है जो इंसान के पास नहीं। हर जानदार को अल्लाह ने मुकम्मल पैदा किया है। बस थोड़े गौर व फिक्र से अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को खुद तलाश करना इस जानदार का काम है। एक दफा काफ जिक्र है कि मिजाज बखैर सुहेल भाईजान को बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई थी, जिसकी खुशी में उम्मी ने खानदान भर में मिठाई तकसीम की थी। अबूजी के कहने पर हम शाहिदा खाला के यहाँ भी मिठाई लेकर गए। उम्मी के साथ चंद दिन पहले ही उनकी किसी बात पर नोक-झोंक हो गई, बल्कि बात बढ़कर झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई थी। दोनों ही ने जीना मरना खत्म करने की कसम खा ली थी। खानदान के कुछ लोग उम्मी की तरफदारी में और कुछ शाहद है खाला की हिमायत में थे। जब हम दोनों भाई मिठाई लेकर गए तो न सिर्फ उन्होंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया, बल्कि गुस्से में बातें भी सुनाई। ले जाओ ये मिठाई।
اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ وہ غصے سے بولیں اور ہم سر جھکائے باہر نکل آئے۔ منع، اگر یہ باتیں امی کو پتہ چلی تو جانتے ہونا کیا ہوگا۔ باہر نکل کر وہ ہم سے بولے۔ ہم نے سمجھداری سے سر ہلا دیا۔ ایک پارک میں بیٹھ کر مزے سے مٹھائی کھائے۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کی اور پھر گھر آ گئے۔ لے لی انہوں نے مٹھائی، کچھ کہا تو نہیں۔ امی جان کا لہجہ تفتیشی تھا۔ جی نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ کو بہت بہت مبارکباد دے رہی تھی۔ بڑی تواضع کی ہمارے بھیا نے سب اچھا کی رپورٹ دی اور وہ خوش ہو گئی۔ یہ انہوں نے اچھا کیا۔ انسان کو دل میں کوئی رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔ شاہدہ باجی ذرا جذباتی قسم کی ہیں، لیکن دل کی بہت اچھی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جاوے گی کسی دن ان سے ملنے، وہ مطمئن اور مسرور چھوٹی کیفیت میں کہہ رہی تھی۔ ہم نے سوالیہ نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ جوابا انہوں نے ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چند دن کے بعد مسرت پھوپھی کے گھر ایک اہم تقریب ہو رہی تھی، جہاں سب کا جمع ہونا بھی ضروری تھی۔ الفاف، آگے کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور سہیل بھائی نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مسرت پھوپھی نے گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ابو جی نے مٹھائی اور تحائف ان کے حوالے کیے اور دیگر افراد کے ساتھ جا بیٹھے۔ ہم امی جی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حال پر نظر دوڑاتے ہوئے ان کی نگاہ شاہدہ خالہ پر پڑی اور وہ تیر کی ماندان کی طرف بڑھی۔ سہیل بھائی امی جی کے پیچھے پیچھے تھے اور ہم سہیل بھائی کے پیچھے۔ السلام علیکم باجی، کیسی ہیں آپ؟ امی نے گرم جوشی سے سلام کیا تو ہم ہونک بنے کھڑے تھے۔ شاہدہ خالہ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ وہ منہ ہی منہ میں جواب ڈالتی ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مبارک ہو باجی، سنا ہے حامد میاں نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے۔ امی خوش دلی سے بولے، تو پتہ چل گیا تمہیں؟ اب بھلا اس رسمی مبارک کی کیا ضرورت تھی؟ شاہدہ خالہ کے روکھے لہجے پر امی ذرا چونک۔ لیکن اپنے بھی تو اب تک مجھے سہیل کو ملازمت ملنے کی مبارکباد دیں۔ مٹھائی تو ہم نے بھجوائی تھی۔ معاملہ بگڑتا دیکھ کر سہیل بھائی کے انکیرنے لگے۔ ارے کیسی مٹھائی ہم نے کب رکھ لی تھی؟ اس سے پہلے کہ دوسرا جملہ امی کے کانوں تک پہنچتا، ہم نے ایک زوردار چیخ ماری۔ ارے کیا ہوا میرے بچے کو؟ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ حسب توقع امی گھبرا اٹھی۔ دانت میں درد، ایک اور چیخ مار کر ہم نے اپنی تکلیف کی وضاحت کی۔ شاہدہ خالہ نے امی کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا، نائلہ تم ہٹو ذرا، تم میں تو ذرا حوصلہ نہیں ہے، کسی بھی بات پر فوراً گھبرا جاتی ہو۔ آؤ بیٹا فائق، دانت درد کا علاج ہے میرے پاس، ایسے ہی موقع کے لیے پرس میں کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی ہوں۔ شاہدہ خالہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف لے چلی۔ سہیل بھائی امی کو تسلی دے رہے تھے اور پھر انہوں نے رخ موڑ کر ہماری جاندار اداکاری پر ہمیں بھرپور مسکراہٹ سے نوازا، ورنہ نیکی برباد ہوتی اور گناہ لازم ہوتا۔